जय श्री जगन्नाथ सांग माने रज ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିପ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲି ସମୟ ଅଭାବରୁ। ଆଜି ପାଇଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଡିଟିଂ କରି ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଯିବ ପିନ୍ଧିବାରେ ତାଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଲଗା କରିଦେବି ଆଉ ଫଲ୍ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିଦେବି। ବାକି ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାରଣ କୁଟୁକୁ ବି ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଯୋଉ ତିଆରି ବି ମୁଁ କରୁଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି, ମାନେ ସବୁଦିନ ବି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ କରେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ 5ଟା ବ୍ଲାଉଜ ହେଲାଣି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା ପଛ କଥା ସେଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିବା ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲ୍ ଲଗେଇଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା ବ୍ଲାଉଜରେ ବି ପିନ୍ଧି ହବ ଶାଢ଼ୀ, ସେତିକି ଚାଲନ୍ତୁ କରିଦେବା। ବାକି ବ୍ଲାଉଜ କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଟାଇମ୍ ହେଲେ କରିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏରା ସବୁ କାଟି ଦେଇକି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଆଉ ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଅମ୍ବରରୁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖିଥିବେ। ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ବି ଟିକେ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ବି ହାତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ହାତ ବି ଲଗେଇଦେବା ତାକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଇଜି ହବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରଜରେ। ଆପଣ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଏ ଡ୍ରେସଟା ଅମ୍ବରରୁ ହିଁ ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ହାତ ବି ଲଗେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ସିଲେଇ ସାଲେଇ କାମ କରିବା ଆଉ ଡ୍ରେସକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଭିତରେ ହିଁ ହାତଟା ଅଛି। ରାଧା ରାସେଶ୍ୱରୀ ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଧିଦେବତା। ଏଇଟା ଭାରିଗଲା ହାତଟା, 1/3 ହାତ ହିଁ ଦେଇଛି। ୱାଓ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ହାତଟା ଲଗେଇଦେବା। ହଉ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କଟା ହବ। ଏଇଟା ଆଉ ଏଥିରେ ବି 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ପଶିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିଦେବା। କାଟି ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଗୁରା ବାହାର କରିଦେବା, ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କାଟିଲି। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ବଟ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲି ବୋଉଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ତ ବୋଉଙ୍କ ଶାଢ଼ୀଟା ମମି ନେଇଗଲେ। ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପରେ ମୁଁ ହିଁ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମମିର ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଟା ବି ଭାଉଜ ତାର ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀର ଅଲରେଡି ବ୍ଲାଉଜଟା ତିଆରି କରି ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ମେରୁନ୍ କଲର ବ୍ଲାଉଜଟା ଥିଲା ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲା, ସେଇଟା ଭାଉଜର ହିଁ। ସେଇଟା ମମି ପାଇଁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ପଠେଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ମିଶି ମାସିକି ପିନ୍ଧିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ এই ଶାଢ଼ୀଟା ମମି ତାଙ୍କର ନେଲେ। ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପରେ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀର ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କାଟିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲି ରଜରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କାଟିଦେଲି। ଶାଢ଼ୀ ଗୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଥିଲା ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଗୁରା ବହୁତ ହି ବଡ ବଡ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ଆରାମସେ ମାନେ 1/3 ହାତ ଆଉ ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଏତେ ବଡ ବଡ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଙ୍କ ଗ୍ରୀନ କଲର ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଥିଲା, ସେଇ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା କାଟିଦେଲି। ଆର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା କେତେ ବଡ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଆରାମସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, 2ଟା ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲି ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ବାବା ଯୋଉଟା ପୁଅ ମାଳି ମେସିନ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି କେତେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତିକି ଟିକେ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତା ଘରକୁ ଯା, ତା ଘରକୁ ଯା, ଟେଲର ପାଖକୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲ୍ପ ହବ ମମିଙ୍କୁ। ମମି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କରୁନ କାହିଁକି ଟେଲର ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବାଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ସେ ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ହଉ, ଫିଟିଂ ପାଇଁ ହଉ, ସିଲେଇ ପାଇଁ ହଉ, ଟେଲର ପାଖକୁ ଯିବାଟା ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। କ'ଣ କହିଲ? मैं हूँ गरम परम गरम गरम नरम नरम।
मुँह सिलाई होगला एबे फॉलटा भी लगेदेवा फॉलटा लगाइबे मु प्रथम तलटा मेसीन रे सिलाई कर दिए आ बाकी ऊपरटा हाथ सिलाई कर दिए तो फॉल भी मु बहुत इजीली लगे पारे काहाटो किसी शिखिनी आपे आपे सब शिखिगली काहाठार किसी भी शिखिनी ये फॉलटा लगेवा स्टार्ट हम तलटा आगे मेसीन सिलाई मारद तापर यहाँ हाथ में मुझे सिलाई कर दिए ऊपर गुरा ये व्हाइट कलर फॉल लगे दूची कारण यहाँ तो व्हाइट ही अच्छी कामटा तो व्हाइट कलर लगेदे चलो। जय श्री राधा माधव जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी सरीगला तलटा देखो किसी एमती जेहतु एपटा टे ब्लाक अच्छी ब्लाक कलर सूता नहीं एमती लगेदेली फॉलटा किसी जना पड़ूनी से तलटा मुझे सब मेसीन सिलाई कर दिए किसी जना पड़नी तो आउ जो उपरटा रहा ये उपरटा आम हाथ सिलाई करदे ना खराब हो मेसीन सिलाई हुए नहीं हाथ सिलाई हुए साइड सिलाई और यहाँ हाथ सिलाई कर चलतु करिए एकाथरे जेहेतु सबू शाढ़ी गुरा सिलाई करी से शाढ़ीटा फल टिके लगे सारापर भाउज शाढ़ी मुह सिलाई कली ये भाउज शाढ़ी फल भी लगे दूची तलटा मेसीन सिलाई जेहेतु पड़ो मेसीन सिलाईटा तले पकई दूची तापर आम हाथ सिलाई करवा तो देखो सांग मैंने तलपट मेसीन सिलाई केबे भी सूता जना पड़े ना जदि सेम कलर सूता थी तो आराम से आम एत कष्ट न करवा अपेक्षा मेसीन सिलाई तलटा कर दी ऊपरटा खाली हाथ सिलाई करवाटा भल तो सांग मैंने मत भल लगे कम पकईकी रखा कि आज शाढ़ीटा कली काली से शाढ़ीटा करी तापर से शाढ़ीटा करी तो मुझे जहाँ करे एकाथरे ही सब माने कंप्लीट कर दिए मत पकईकी रखा बिल्कुल पसंद नहीं तो 5टांग शाढ़ी बाहर कर मैंने 5टांग शाढ़ी आज ही फिनिश हम आज ही सबूर मुँह लगे आज ही सबूर फल लगे आमती ही कम करे मत भल लगे पकईकी रखापी तो चलतु देखा मुझे कौन लगेली फल सबु शाढ़ी मुह सिलाई कर सारा वन साइड फॉल लगे सारापर मुझे बसीगली तार आउ गोटे साइड छुंची सूतार सिलाई करने ना फिनिशिंग आसेनी शाढ़ीर तो ये चलतु मुझे फॉल लगाऊँ देखा मु कहार हेल्प निएनी फॉल लगेवाई वन साइड धरवाई मो गोड़े यूज कर दिए टाइट कर गोड़े धरी दिए आउ अल्प अल्प डिस्टेंस रे टिके टिके टाक मारी मारी जाए छुंची सूतार दिज टिके धरले भल जड़े टिके साइज करके धरले आउ जड़े टाक मारी 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 जाए किंतु मो पाखे जेहेतु कहीं ना मुझे सब करे से मोर एकुटिया अभ्यास हो जाए केमती कौन सिलाई करवा तो एमती आपड़ जदि एकुटिया था तो यही उपाय आपण मैंने फॉल लगे पारे गोटे गोड़े टिके टाइट कर धरले आराम से छुची सूतार प्लेन करके आपण टाक मारी 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 जापरें तो ये सांग मैंने ये शाढ़ीर फॉल मु लगेदेली ये एंड करुच्ची देखु केमती ये आपण सहित कथा मोर फॉल लगा भी सरीगला लास्ट रे टिके नट करदे ताकि ये खोलनी इजिली चला सरला सांग मैंने फॉल लगा देखो केते सुंदर भाव लग जाए टिके भी कुंच है ठिया होगी देखे तो ये देखो सांग मैंने केते बढ़िया फॉल लगी जाइए और कुंच भी टिके रही कारण पूरा परफेक्टली और साइज रे करे देखो टिके भी कुंच रही तो ये उपाय मोर फॉल लगा सरीगला से शाढ़ीर फॉल लगा सरला ये दीदी शाढ़ी फॉल लगाऊँ मनुष्यों को खाना आरंभ नहीं किया। दंडी दानव, जब तक कृष्णा है, तो मनुष्य और पशु पक्षी किसी को भी नहीं मार पाएगा। तो जा, बुला ले अपने कृष्णा को, चुटकियों में मसल दूंगा उसे मैं। तुम्हारे
तो ये सांगमाने दीदी शाढ़ी भी फल लगा सरला देखु सांगमाने केते फिनिशिंग हेजी फल लगा टिके भी कोटी कुंच नहीं मुझे ठिया होगी देखा शाढ़ीटा टिके भी कोटी कुंच नहीं बहुत ही फिनिशिंग रे फल लगी एमती ही फल लगाए टिके भी कोटी कुंच रुएनी टिके ट्रिक अप्लाई कले कोठी भी टिके भूल भाल हबनी फल लगेबारे तो ये शाढ़ीटा को भांगी भुंगी रखीदेली तापर भाउज शाढ़ीर फल लगेदेली ये देखो भाउज शाढ़ी भी फल लगी जाइए आपण मानक भी ठिया होगी देखा टिके भी कोठी कुंच नहीं बहुत सुंदर फिनिशिंग होती फल लगा तापर ता शाढ़ी को भी भांगी भुंगी दे रखिली आउ बाकी जो दीटा शाढ़ी रहा सांग मैंने तार फल मो पाखे आवेलेबल नाला पर फल किणिकी आनिकी ताको लगेली ये 3टा शाढ़ीर मु फल से दिन लगे देती एतिकी काम सारी सारा पर बसीगली पुणी आउ थे सिलाई करने भाउजर जो ड्रेसटा थिला हाथ लगेवाई आ फिटिंग करने ताको बसिली सिलाई करने ये मु भाउज ड्रेस हाथ लगे बॉडी फिटिंग करदे ये फाइनाली भाउजों ड्रेस हो जाए रेडी सबू सिलाई सालाई करके सबू आनिकी अरेंज करके रखिली आपण मानक भिडियोटी केमती लगिला सांग माने निहाती कमेंट करके जणेबे रहिली सांग माने जय जगन्नाथ।